Kwezi uangalizi watukufu wa hii Mwongozo FM, kwezi madhamana ya siasa ikao lumwisa mwavira, kwezi madhamana wa siasa ikao ndo mlio, kwezi madhamana wa siasa ikao ndo mwanzo mjimkaye inshallah. Kwezi marangi ya matukufu ikao nyihenda nodunga imipango yatu samahani ba wazimo mwenja mnapata mwenje alimla limier namriswami hiba itilaf tekniki ya umanjevu wazima amadeli kaundo randisa armwa zetu sasa mitukufu ikao ndona utosa letwaifa ranziula mhu hatamtiti mme ramshe wanroduhazi na wahu na watiti bal hema beya pia kwezi madhamana waishe swa shanzuani, kwezi madhamana waishe swa shangazija yani karambade maguverneri, kwezi madhamana waishe swa shamwali. Usikwale unga mina mesaji muhimu ikao tijojibiwa uharumanyi eka mesaji inu ibeha au haini mahala yo ibeha hati waswili arumale jumbala raisi haukaya imaraiya ngedi ngohi wahisa ngwajaune zao fikra madama mkutiliana danyina ya opposition oharuma de jumba lahe wanabonge kabati opposition engeri tsawa simaraiya renjeze ze fikra za hatu ekazi mwasulini wa imma huye mesaji ya leo tanza hasatan niyadise oharuma yemrumshemhu wahe komor na mzaza hatu mzaza Lukman nimwambie madda nzima ikao yimutitsawa madama yemzaze madama yemrumshe nimwambie ukaya samahani dakika nzima samahani watukufu baga mjua uka samahani nambie imhuwahe wanruashe madam abar nimwambie hokaya na la muhengedi ngohi hodehonia liyo haukaya massacre criminalité zitendwa zi kao kartujwara zi nikaswifa zisa zilaiya bonsiju shawa imma titsawani mrongo zeyeye madama yede mrumshe wa rais madama yemzazi wa Lukman madama haparokaya mrwa mararu nzaza hatu hudazaje na wanawatiti watsuti muzimaha na wanawatiti wesa wahunda idaraje yokawajwaki wanruwashe na wanruwashe wazaya ikao wanadamu wao wadhulumilwa imaisha hao banurizambao ngawalo ntini mwemaharo ya hatu vanurizambao ngavwalo mu malopitali vanurizambao ngavwalo mu hao ikao wesa kwatina ila turu la mrumshe yenge ngaru tafadhaliwo bomzaza hatu mtukufu mrumshe wahe rais jumhur yekahulala wene mrumsha mrumma hahu ya masihu
msane mkena mna hadisi mzima umweleze mrumahaho umwambie kakudiri kibabanu ledanzi la mtuma Mungu ikao ngalire wao no wazaze linundilo na tsolira na jano wana wanu karidiriki o wana rahifadho wana na yonga mfikiru kayonge yondrongo nyangu madama nyido marenga yensi mloniyo haurambe madama rimbani yensi yabo kainele jukumu hilo mhifadhi o wana Allah ndo wana mzaze huyenshije uharumwa sheswa shanzuani mna mwana wa mahakume na miranda rubal kumena mfukari ya rengwa ya harumwa bahari yani mtsangani yenda yarendwa ziyo madama bwe yarendwa ziyo kasjahisa shaharudi hapulwa shehitswa shihantswa mbali hapulwa mabele hantswa mbali hapulwa mindu hantswa mbali ye madama huishi hadisi hamandiyo we mzaze wa hekomor we mzaze wa wana hujihisi mruindini ye nyama mwili yaho bo mzaze bo mama lukumani hukamruindi uwo mru amararu ikao balanga mkinisha hoka hawahi hakana fianse wakahanza jwa fanye dola emesha toko dhumishi ho banu yabo banu rizamba banu hesa ngo hakim yehu yanshije ze violence sexuelle yani ndeno rambo shahawa virus zihijirwa rumashiswa shanzua ni wisho o wanawayili wa mahamishashi wenda warendwa ziyo hosoni no dingoni bal yemzima banu rizambao ngeho nsini mwe maharo ya hatu ngariba kiwa harumashiswa shanzuani yehu yanshije osukuwa juzi mwana wa mahakwe na mirandaro iyo nda nurambo kahesa hawahi yendo kamrumshe wazadzaha he waka neze fikra babanu arjumhunde mrumme yajia yaribangwe matsozi dalla shahiri la mzazi yako ombe yeke se mwanenge Mwenyezi Mungu najaniliye hunde mrumme wazona maji ujori bangwe matsozi mwana hamanduo wa mahakwe na mirandaro huhenda yarendwa ziyo bali yarendwa ziyo kazi jahisa shayarudi alembezwa intsingoja jambuzi ivasulao amhuziso le swala hilo bomzaza hangu mamalu kuman baraka Mwenyezi Mungu na hifadhi bahanu kaondolio Mwenyezi Mungu na honese umwangu wa hembebo huhishimu nuhuzise le swala hilo huyenshije le danzi la hemzaze munyuze mwana uo bal huyenshije shedumbiyo ikawe mwana uo hashiri emakati emafujari wakahum humpanda bojuu ikaubidi urdure jeyi emahakume na mirandaru ya haho wakati wakamrua mararu waka mnanyile enge weindawe do akahundandu chawanu wakahurende tudajisho hujo kamdu hindi hotu kufua haho mzaza hatu emesajinu ngamhuzi soyo bal haukaya wende mzaze waho wanruwashe nezuhundra o wana wanruwashe rilejei oharumashe swa shangazija ngariyenshi mwana mshahatu ikao hende noroshonolle ne mrumma hahe uwo bongarjo hamba ukaya hawahi Mwenyezi Mungu hambana ziwana iyo ndeze mfyo zahe ziumbwa karna kajashinda ya zitawa walakin we mrumshe yebenge imrumaho azali Assoumani harenge shononde hahurisho hombani hujokaya yenge mwana haho mwanamshe haja halolwa imrumme harenge shononde hamrisho hombani hujofikirije ngarbakiwo harumashe swa shangazija aidan huyenshije yemramararu ya hunde paki bal bada Mwenyezi Mungu
mwanzishio bahanize vifyo za mwisho za hahe yabalia ifuraha hawenda yatahe mwanzani wahe wakari tsambe hawara hahe basango hakimu wenda yatahe mwanzani wahe wafete wajibizane omhunde bakia hahe mwanzani yarendehe dokatili limre shononde yafe ngehuminduni hatu vanuruzambao uo mwanamshe bal hatimizi maha 20 na miliam takriban huyenshije bumama Lukman nzaze mtukufu rihuishimuo rihanzao rihutukuzao ikao Mwenyezi Mungu johu afu yahunikiweze rehema za duniani Mwenyezi Mungu ajalie utike mengoni mwa wanruashe wajohundwani ajalimi jazini huyenshije shetendwa shamba shirendwa ni fundi washioni oharumwa wa mji wa Tije huyenshije eshetendwa ikao doshahijiri oharumwa wa mji mtukufu wa Dembeni yani zitendwa ngizo zinji nga mjon samihi tino shida ni ziwaze zitendwa zidiro kana zido na hujiri oharumwa o wana watiti wajau mzaza Lukman Baraka huyenshije oharumwa le jinjila moroni baldo mra wa mtsangani ikao mwana mtiti wa mahakume na wa shay'un ujulo hele zina al-aziza Mwenyezi Mungu namrehemu bani aliyo Mwenyezi Mungu ajalie lepande ikao harendwalo limlawe yalidiwaze insha Allah huyenshije makate mwana woyi yakaurengwani mafahavalu watsan wende wa mrendezio bal zijezinde hata zwasule mahakama wanadamu wanu wachililiwa ba hamadeheli kaurizwea wana wanruwahu wana wala mji mtukufu wausidu wanruwa stahiki mahakama ya wahukumu yenge zitendo hamanda hizo bomzaza hangu ujoni sami ekaibarua ini to ikayenda hata ihuwaswili uisomehe makalime kaondo ni ambao njajabani hupwesheo njajabani hutezesher shanga mhurongozo hele jila mbaba mwana hauka mimi unonova nungamina na ili wanruashe enge yo haki nishemeze wemzaza wana ngo hukumuje yentia hatu wakati kao ijana zitendwa ziziru hamada zinu yewe lalango sihoje bomzaza Lukman ochoni samiba nsujwe mwana hawe mwanamshe shansojo katupara neli zina lawe mwanamshe bahwenda mbese ekando shiale zina lawe mwanamshe ngalivumbulwao lijodo hututua bali lijotutua na damu zeroho okanga mjoka wemzaze ikahuza wana ra umira washe yentia hatu ireme bwayi bali ireme bwayi ke jarema bwayi waho juu ngamzijuo shaireme bwayi ranzi inumaha rijo hanza hotukufu ha garhutafadhaliwo bomzaze yekahulala emasihu wene mrumahaho maadama mwakaza shehitwa henarmo mtao mhunde dakika mbili za mahadisi mfikirie emnanyile mkomor bande emnanyile mwanamshe hauka mwanamshe linubaua haini mru yeuomba yahunde mwana bali yahunde mwanamshe oka mwanamshe woimjaza daho mwanamshe inutoma ya daho ngabumdu hazi yakaurongo wa hamba ekamgungumbo ekamgu hafanya hukakatumba mwana bal hajakatumba mwanamme kasjajo mtrahamwe kakajabala mwanamme
bahwende kahamba wanaoshe kume kajejo tashuhuli hoko wanashe wala heni mnungujo kaulolo ngujo kubala mrume ujoda honi bale kahamba wanaume kume wanaume wala pia utordiwa wahanu harumale daho warantinza zahao honda ni hula yenge zinde ze sifa za mwanamshe kwa mwanamshe inutwa maya ya daho mwanamshe nululu ya bidi vamwa nzaze mtukufu nadamu abara ho tukufu hao utilale wasiuha ishele ambabe mwanamkomora balinde mwanamshe ishele ambabe hukahuwewe hukamrwa mararu hukana mahakume na mili hujahandi sorende hamrumshe hujahende hata huono farudhi hujahata hujawandola nzazaho hajiviwa hafurahi hokaya hanekane twamayo ka etwamaya yakaniyo itimu hoka hajahalo za mrumshe yengerenga yenguo yinu ivaye yebange hondoka na mahakume na mili bomzaze hangamiziwa jowana wanu wangamizi wao yebange hondoka na mahakume na mirandaru hudhulumiwa ulondushe wahaho amadoa na dhulumiwa ulondusha hao yebange we mzaze huja abahainu watubu mafahavalu wahurenge wanashi wanrwa mararwa haho wawaliziyo wawarendeziyo watinzi wawafanya nizo wafanya hijo kamrindi enge mahakama yo mazima bumtukufu mahakama ikao ndio yahulizao yabo yondi yalizao mzaze wa fulani enge hotukufu ha wakanga mrediyo bo hahojuba we mrumshe na mrumshe akhlabu ya hene rumbi buwe hanywe haho ngeli ngohi utowe dhahabu ilo hanywa nyihaho iho nande makalima marahafu ya usubutu himilie ye mahakama uwambi yo kana mfanyi hazaha ngeli ngohi ba ekarendo dunge halinu e komori ngaijorora na ye kairoro kaina uhia tena message ya bahainu haukai message ila ika mzaze mtukufu nade mzaze mhu waho garjamba mzaze wahanda harmwan ruashe abahainu ngamjio harmwe raisu hatu mtukufu wana al-Imamu Ghazali Uthman raisi kao ngari mstahio raisi kao ngari shukuri yao ranjemari rendao rambiya rendao izo pia manda mushukuria hokazo zila mguju hamande heli kao hazamba izo pia harumani mungu ya jazirende enge sicho jodo mbaze njema shawa imma nari mweshele Zimbabwe Mwenyezi Mungu na jalie kema kalimani ambao banu ngajo huwa swili bwana raisi mtukufu Mwenyezi Mungu na hunusuru Mwenyezi Mungu na jalie ke ngawe mongoni mwanadamu wajoona omlango wa hembebo Tanzania huu hime banu nurongoze hakaulu zima ikaunti na honjeza makaulu menji bezi rendi hao na hivyo ntijungizo zinji shawa imma ngari njiye bakiwa rumwe criminalite ikaundo hijiriwo criminalite kao tihuruma kaulu tirongoza imrumsha haho Mwenyezi Mungu na jalie yaishie bal ya hunde ndongo ya rende shaba hainunga muhimilio wewe ni hurongoze bobana rais mtukufu okaga mjoke engetendo uja bet salama ntahirandevu njajo iparisa engenga muhimo kosoni modo unu ni hurongoze ni joka we mwanadamu ikawe hangalo udowe juhawe jangalia engenga mina kinuka ngojono na modo unu bwana raisi ezisiwaza hatu ziminyiha wanjia hindu criminalite ikao kaitina swifa bwana raisi ibidi urohe hode honi kaundolio ibidi yemnamne kaule jeshi ngalfanyo hazi ngarushukuri yao hokari wono le jeshi heli lifanyo hazi enge narsane le jeshi like synchronize wazimane mahakama mahakama yafanye haza hayo ngedi ngohi ngaru tafadhaliwo bwana raisi wangalie sharia ikao ndo shanikwe mahakama madama wehanza ushenkeza sharia sha kizungu
madama rijua oka mfanya mahadisi ya hanyune droit de l'homme ikao msingi sharia wazima ya neno ambao atatilo za shizungu helu hayeli ambao msingi sharia shokaya kejabidi komori wado rahitwa yani mria uwa ya ulwaya enge nganzoru duangalie sharia yisho haukaya eko mnanti wa yemtiti waide mnanti ka Mwenyezi Mungu hajalia ye population yinji ilo komori yo yinji iro hakaiti hondani yabonge nga muhambiyelo ilo bonzengi yo yinji rahane ilo hondani yani hanzani muhambiyo kwa hondani ngomba bititi namnaje ujo shinda urenge sharia shashizungu ikawo wongone mahakama ikawo yalingana ne nenti ya hao ngwashende sao bal Mwenyezi Mungu hajalia harumwe sharia shahao wourema haku bal woufunga yehundwani punition zero mwanadamu ikawo hangamiza mwana isho kasijaparo disiwa yenge tijohutsa habo mtukufu okay sharia shokaya mwanadamu jorahitwa katura lahitwa shayentswa ngabi ngujordi haundi hisachililiwa gisho hatwari hokaye violence ngejuzidi bali isa izidi hokari tidiwazi na todora matso oharuma sheswa shamaore namne violence ikaone iliyo yarenga daraja shayo karna hunjia hokanga jojo kashile siwe kao ngashirumwao ni mfaransa sheswa shashkomor yabo henizi jiro hula si ukoza hata wewe ngewe na haki henizi jiro maore utambi shawa imma ngawe na maswa mararu ikahuya kubali ukayoya komor maswa mane yanu ngojo kufanyana je ngojo kushinda ufanyinzia hindini uzie kriminalite yinu uzie umrola hitwa daima uno fikre ya hangu na kanzanjeni hunike bwana mtukufu rais al-imam wa dawla ya Komor daino rudi urejeze sharia shila shamba man katala kutila heni ya uwa na ulwaya ikanga wanketi joko fanyishiha yabo inefanyishihe she ya uwa na ulwaya haukaya isazirenge mvu karna urejedi ngoni au balingar tujore jedi ngoni ngarjoka uwenji wa wao hanzaya tidwazi mze watu igozi ikao ngujihundro magobani uo hato wa mndu mzaze hasibabu mbima zanrovi rija harmo mji wa male waula mandamu mkinishihane haliyo uyo mbima yanrovi rija harmo mji wa male uo aivan mwanadamu ya ulwaya harmo zenzia za panda ikao hatohoha jamshakiki maitizi njikarno shindariziwaze ikao zilawa watina bal wanadamu ngarjoka ngoma magobani showa o umma wa haho ngone letoramo ka ebe wanadamu wanu maudu kuna uroha yabo ya serikali ili yo awijoka huja ya profito wanadamu watolwa toka ngarjoka kartina nsilo na sharia heni sharia shahaja shoto badiliwa ne wanzo shike shijoka sana ye ngoziju yenge uono chao usukwa juzi hormashi swa shamwali mwanadamu ikawa wanzani shaila hema shamai ikaongare mawenzi mwanadamu ngutsawo ya we mananya sababu mbima ya lavani titoni ya lavani sha iyo minyo ya lavani astaghfirullah harumwa enzi kaonga si 2020 banurzambao yani les années 70 80 90 hawaika ya aman hawaika ya riziki 2020 wabidi wake ujizi na akli na neema Mwenyezi Mungu harejeza dingoni rahane les années 70 kuja 90 bikasi 2020
enge bwana rais sinaoshinda ni huwazize zitohenda bontiju sha mimi ngambaki uharuma kriminalite yani domrola hitwa ni huzi soka yengo dazo hatandi. Bwana rais haraka hui wa umma baika kuja huyo wa umma maudungo johuka ushia utehantu kale ongarju wao hasibabu mbima za nrovi na mbima za lavani na kilo za ntohole ike maudu karna huwa wewe hokaya busari zeya risari kumbuha ila damu yani damu isonjo matoni rikumbu yawe kari waola ti wawoi abo maudu nga mjohu ndobanu liyo amjohu renge daraki yenge bwana rais watukufu hao sijabanu ni hurongoze ni hunike heshima ya hulazimu no hunike na makalima wanu Mwenyezi Mungu ajalie ke obahanuli onda one mrumshaho ngani haruma hawa ya emani Mwenyezi Mungu ajalie ke ya emergency ikao hui habili wanadamu waparendata waone za alama lejo singedi ngohi bari sarlembelea sha ekanga na uruhui haraka uruhui bae criminality ngio hawinji rehisa rilembelea ngarijibi wao ngarishukuri yao ehazikao de gendarmerie ne polisi balne de jeshi ifanyao kayonde hazia waladhimu walakin hazia hele jeshi kena shinda huenda ikaye jeshi hazia hao keja kaiti synchronize wadzima ne mahakama eke mahakama katuhenda yabo le jeshi wafanya hazia bure ngamonao wanadamu wende hata mabahainungu wafanya ufobie hili mru ya jihui wanadamu wende hata mrungu fanyo bange yalihuze nomda tonda reali mbili enge bwana rais haraka hui wa umma ba ngasi risangasi dembezoni ne hawa nziro ikaoni ya rema ikomor kaitina maore huriki ha violence rija ngazija domana kambwa rija zuwani na mwishia wana watitu wa wangamiao rija warumashi swasha mwali iwo mnesi wa ikao mashallah bismillah shesi wa ikao show julihani warumai tranquilite hao kao wandu makini wandu kwa shidibaya wandu ko mashallah bismillah sawe sawanjia uharumaye engwaride ya he criminalite enge inu de mana nahi abantu ni hutahe ziradhi zaho ikenja he abantu ndonge makalima mai shani nije malilu hominduntini hanyu rawere mrumshaho ni mwambie nukana mjusema tongedi ngohiba wa umma ngorikiwo thumma wa umma ngorikiwo thumma umma ngorikiwo nando umma wa komor na mrujule shawiri ngedi ngohi barisa ririki ata ujokodorita sha mwenje ujorunishie hundanzia zo kartife ata ujokodorita sha shahula shorilisa hundanzia ritsulwa rahafa ata ujokodorita sha msomo risome hundanzia ritsulwa rahafa ata ujokodorita shia lopitali rangalu nono hundanzia rikiwa nono ritsulwa rahafa atojokodo hundanzia zori tanzia rende hundanzia urirende wanduko ngarjoshinda rihime enge yode makalime kao na kaujabanu njendongoze mhuwa hedaula bali ne mrumshe mhuwa hedaula ni wambie washeleo umma barsango dona na uriki thumma ihalate yinchi yongyo ya mahakama thumma wa aidan bal hata sisi wa umma wa Komori ngone sharia shahao wabiduru milonge dingohi hili rihifadhi sina umrengano wakati mwinji mtijo kaka mwishia hizo na hamba ngani mlahoni nimwambie nuka Mwenyezi Mungu na muafuni Mwenyezi Mungu na mnikenize rehema Mwenyezi Mungu na mjalie ni mkiwa na Adamu Mwenyezi Mungu na jalie kinga mwishao islahi njema Mwenyezi Mungu na jalie kinga mwishao wanadamu ikongwa rongo wao
Mwenyezi Mungu najalie keba nunyi wanadamu ikao nyi jushilia wairo wema muishilia ze fikra za hao nyi kamdo tsungua enge Mwenyezi Mungu najalie kenga mjo udunge makalima yanu ambao insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.